Hello everyone, এইটো APSC 2026 কাৰণে বনাইছো এইটো ভিডিও এটা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ নিউজ হয় যোনটো বহুত বেছি নিউজত আছে about granting ST status to 6 communities এই 6 communities যাক আমি কওঁ 6 গণগোষ্ঠী বুলি যাক ST status দিয়া হোৱাৰ ডিসিশন ল'ব বুলি নিউজত আহি আছে আৰু হেতু কাৰণে ৰিসেন্টলি 11 নৱেম্বৰত সোনাপুৰ এৰিয়া গুৱাহাটীটো এটা প্ৰটেষ্ট কৰিছিল by other tribal communities so let's start আমি প্ৰথমতে জানিম এই 6 গণগোষ্ঠী কাক কয় so 6 communities hoise Koch Rajbangshi then apnalkor ahibo Tai Ahums then Sutia then Moran ahibo Motok and Adivasit amar T tribes kini ahi jay now let's know je who grants the ST status kune die amar Indian ST status to so ST status kane eta article ase he article to die president of power he article to ase article 342 so 342 clause one koi je president e governor consultation loi pelai ST list banabo pare jot communities ok add koribo pare aru article 342 clause 2 parliament of power die same ta he list kon amend koribole but inclusion by exclusion koribole he list now juntu amar steps ase keneke ami actually process to hoy first step ki hoy state government e eta proposal banai he proposal to jai kot ministry of tribal affairs ot jai ministry of tribal affairs e he bostu to examine kori pele president or jai president e ekhon initial order ekhon issue kore he order khan issue kobja finally parliament e bill pass kori pele changes kini ani die